जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद जणे मु आज अंगे लिभे कहानी आपण मानक पाखरे कहवाक जाऊँगी जे प्रकृति में मो भली समाज रे अनेक लोक अच्छे जे बेले बेले से माने चाहती एकुटिया समय बितेबे बा समाज बाहर को जाई किसी समय काटिबे। तार कारण मु बहुत खोजी खोजी निजर पास्ट एक्सपीरियंस रु जहाँ जानी सेतिके आपण मानक पाखरे कहया जाऊँगी। आपण माने मध्य एभली सिचुएशन भोगी बा एभली सिचुएशन दे अतिक्रम करथिबे बोली मोर आशा और विश्वास। किछि कथा अछि जे मनीष कहि पारे ना बा शब्द माध्यम रे से सब को प्रकटित करि पारे ना। तार कारण होछि ओडिया अभिधान बा जी जो भाषा रे पारंगम जा जी जो भाषा भाषी संप्रदायर लोक मन कर जो मु ओडिया रे जानी ओडिया भाषाटा मत जना अच्छी क्या हिंदी भाषा जना अच्छी क्या इंग्लिश भाषा जना अच्छी किंतु भावर प्रकाशटा करने मनीष मनर वेदनाटा को प्रकाश करने ता पाखे भाषा न थाए। सी चाहे जे अन्यर आगे तार दुख और जंत्रणा को परिप्रकाश करिवो। जेहेतु अन्य आगे परिप्रकाश करे अन्य व्यक्ति जनक बा सम्मुख रे थिबा व्यक्ति जनक से भावटा को ठीक से बुझी पारे नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट दैट लैंग्वेज से भाषा उपर तार ज्ञान न थाए बा से शब्द ताको किसी जना न थाए। समस्त को सब शब्द जना न थाए। तेणु ये जो शब्द माध्यम रे तार निजर अंतर दुख को परिप्रकाश करने को चाहूँगी तार सम्मुख रे थिबा व्यक्ति से शब्दर अर्थ को बुझी पारे नहीं बा किभली भाव रे से लोक उपरे बीतीथिबा घटना से परिप्रकाश करने को चाहूँगी से घटना उपरे विश्लेषण करि पारे नहीं। आशानुरूपक प्रतिक्रिया मध्य प्रदान करि पारे नहीं। तेणु व्यक्त करुथिबा जो मनीषटा ता निजर वेदना को व्यक्त करुथिबो से व्यक्त करुथिबा मनीषर आशानुरूपक प्रतिक्रिया तार ओपोनेंट ठारू पाई पारे नाही। तेणु ता मनीष ता मनर दुखटा द्विगुणित हो जाए। आपण माने केबे केबे विचार करथिबे जे जेबे भी दुख आसे आपण माने कहा आगे निजर जे अंतरंग व्यक्ति पाखे प्रकाश कर दियंती बा करने को चेष्टा करती से दुखटा को जदि बुझिकी तार समाधान उपाय बा निजे बुझिला भली अभिनय मध्य कले भी आपन को उपशम लगे। तेणु जदि आपन जहाँ पाखे कथा कहे सी यदि न बुझीपर आपन को केमिति लगे। मनकर जो मु ओडिया भाषा रे गोटे इंग्रेज आसवा इंग्लैंड रू आसवा व्यक्ति जे कि इंग्लिश जानी ओडिया जानी ता आगे मु ओडिया कथा गुड़ाक कहि तार जो रिएक्शनटा हम मत केमिति लगे। तेणु मु जो शब्द गुड़िक जानी से शब्द मनकर जो गोटे आदिवासी संप्रदाय रू इंटरर एरिया रू जोटा आसी मनकर जो जड़े जंगलर भितर बास करुँची मुझे जदि मो भाषा ओडिया भाषा हो पछे मो भाषा मुझे मोर दुख वेदना को मुझे कहबी तार रिएक्शनटा केमिति हम से किसी बुझीपारनी ताकू से भाषा ता भाषा ताकू बुझिया पड़ो। किंतु दुखटा से बढ़ी जाए जितेबाला जनक उपर बीतीथिबा घटना से प्रकाश करने को चाहूथिबो किंतु अन्य जने जे शुणुथिबो बा जहाँ आगे प्रकाश करुथिबो से बुझी पारुनथिबो। एइठी ही दुख आसे। तेणु दुख भी कौन पाई आसे दुख आसवर कारण हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग बुझी पारिबनी मु कौन कहूँ
ମୁଁ ଯାହା ଆଗରେ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଦେଉନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସେ। ଦୁଃଖ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ। କିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିଏ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା ପାଇ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କିଏ ଗେଡ଼ା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନକାର ଖରାପ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ। ଯଦି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ମୋତେ କଣା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟା କରିଛନ୍ତି, ଗେଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଧା କରିଛନ୍ତି, କି XYZ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପାଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ଦୁଃଖ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଅଲଗା କିଛି ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେ ଦୁଃଖର ଏ ଦୁଃଖ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିନିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ। ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେହି ବି ଦୁଃଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଛୋଟା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବି ନେବେ ଯେ କାହାର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନିଜର ସବୁବେଳେ ନିଜଠାରୁ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ତୁମ ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଏ ଦୁଇଟାକ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁମର ଭାବନାଟା କେମିତି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଭାବନାଟା ଇନବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ କଲେ ଶବ୍ଦ ତା ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ମଣିଷ ସେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜଗତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି। ଗୋଟିଏ ଗାଈକି କି ଘୋଡ଼ାକୁ କି ବାଘକୁ XYZ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାବୁକରେ ପିଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋବଉଛି କି ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେମିତି ମଣିଷକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆଘାତ କରିବା ସେ ବୋବେଇବ ବା ଚିତ୍କାର କରିବ, କି କୌଣସି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ବା ତା ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ। ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ତା ମନରେ ଉପଶମ ପାଇବ। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେ ଜଣକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଲ, ସିଏ ତୁମକୁ ଗାଳି କରିବ। ଗାଳିଟା ଯଦି ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଦୂର ଜାଗାରେ ଥିବ, ତା ମନରେ ଉପଶମ କେବେ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ତା ଗାଳିଟା ତୁମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଆଘାତିତ ହେଇକରି ତା ଗାଳି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ମଣିଷର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଲା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଆପଣ ରିସିଭ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ, ସେ ଅବଜେକ୍ଟ କେବେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମଣିଷର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ। ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାହାରି ଉପରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା କାହାଣୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କାହିଁକିନା ଶବ୍ଦର ଅଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ କେତେ ବଡ଼, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟରେ। ମୁଁ ଏତିକି ବୟସ ଭିତରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବା ଯେତିକି ଶବ୍ଦକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ, ଆଉ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କ'ଣ। ସମାଧାନଟା ତ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସମାଧାନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ସମାଧାନର ବାଟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମାଧାନର ବାଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି,
साधारण लोक अजाणत भी सेया करती निज हाथ को बाड़े दिखती किए किए अच्छा मुंड तले बाड़ाती किए अच्छा गाड़ी करती किए अच्छा जिनिस पत्र घरे थिबा सबू आसबाब पत्र को बाड़े भांगती किए किए अच्छा सम्मुखें दुख देता व्यक्ति की बाड़ेकरी ताकू मुंड फटे रक्ताक्त करती कहीं भी हाणिकी मर्डर करती विभिन्न प्रकार अच्छी दुख को लाघव करिवार उपाय किंतु दुख लाघव करिवार उपाय जो लोक दुख दौची से दुखटा ता पाखक ट्रांसमाइग्रेशन हवा दरकार प्रकृति रे जड़े घरे रागिकी आसी आपण ता मुह को चाहिए सी चाहूब घरे जो रागिकी आसी बा गंडगोल करी आसी सम्मुखें जी भी पड़ो सी ताकू से राग भाषा ही कहूथिबो बा पूर्व कथा पास्ट मेमोरी की सी रिमोर करी ता मेमोराइज करी सी ता सम्मुखें सी चाहूथो मु मो दुखटा को आ पाखक ठेलीदेवी तेणु दुखटा समस्ते चाहती निज टेंशन देने का नहीं लेने का नहीं देने का है तेणु टेंशन समस्ते चाहती देदेवा निजे जी जोटी जिते प्रकार भगवान क्या चंदा करेंगे किंतु आपन जदि पदे कहीदे चंदा सी तार चंदा हवा समय जो भली दुख जंत्रणा भोग कर से सबू आपन को देदेव तेणु जड़े चंदा अच्छी गेड़ा अच्छी ताको केबे भी छोटा अच्छी ताको केबे भी छोटा कहे ना कहीं से आरंभ जो जंत्रणा भोगी थब सी चाहूब मु क्या दिए से दुखटा को मुझे क्या दिए से जो चंदा कारणवशत सी जी लोक कथा शुणी से जी निज कार्यक्रम करने जी अक्षम हो सबूरे जी दुख अनुभव कर चाहिए मुझे लोकटा को देदेवी ये मत कहला माने आ पाखे ग्रहण कर शक्ति अच्छी तेणु जो लोक चिड़ाती से लोक अन्य को जो लोक चिड़ाती से लोक प्रकृति में सहिबार शक्ति थाए से माने दयालु लोक जे अन्यर दुख को से ग्रहण कर शक्ति पाखे अच्छी बोली सामर्थ्य अच्छी बोली से माने चेतई दियंती बा सब्यस्त करती प्रकृति में तोर जो दुखटा अच्छी मो पाखे तार सल्यूशन अच्छी तू जिते दुखे अच्छु मत से देदे तेणु दुख तेणु सेठी दबा दरकार नहीं कहीं से लोक को देले से लोक जे ग्रहण करि से पुणी दुख को द्विगुणित करी आपन को फेरेदब तेणु सबुबले दूरे रहिबा आवश्यक दुख ठारू दूरे रहिबा आवश्यक दुख जीवन में आसीबो से दुख को समाधान करिवार उपाय होछि आपण जेतिक हमर पोथी पुराण गीता भागवत वेद शास्त्र अच्छी ताको अध्ययन कले आपण मैंने जापर प्रकृति में आमर पूर्वपुरुष मैंने महान विद्वान थे से मैंने आमे तो ये 60 वर्ष बंचुचे 50 वर्ष बेसी रु बेसी 75 वर्ष बंचुचे कि 100 वर्ष बंचुचे से मैंने बहुत दिन बंचुले संसार कौन जानी संसार उपर से मैंने रिसर्च करुले अंगे निभे कहानी गुड़ाक वेदशास्त्र लिखिं तेणु जो लोक 100 वर्ष बंची तार एक्सपीरियंस जो लोक 1000 वर्ष बंची 200 वर्ष बंची तार एक्सपीरियंस भितर हेलेन एंड हेवेन डिफरेन्स तेणु आम सब से जिनसटा को अनुभव करवा जे मार्जित समाधान जो व्यक्ति पाखे तार पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी वयस्क लोक गुरुजन मानक से लगी सम्मान दि जाए जीवन में घटुवा घटना को से आपण को समाधान उपाय दियंती माने समस्याटा को केंद्र करी जो समाधान उपाय से निजे बाहर करथिबे बा एते वर्ष बंचिथिबे जो लोक बेसी वर्ष बंचीजी ता पाखे दुख समाधान करिवार उपाय निश्चित भाव में अच्छी नचेत दुख आसिले मनीष भीतस्तत्व बा आत्महरा होकरी माने जीवन दान भी कर दे दियंती तेणु समाज रे जो लोकटी बेसी दिन बंचीजी ता पाखे दुख सहिबार शक्ति अधिक अच्छी निश्चित भाव में समाज को टैकल करी तेणु दुख निश्चित भाव में समस्त जीवन में आसब मो जीवन में आपण मान जीवन में समस्त जीवजंतु जीवन में आसब कि दुख जो सहिबार उपाय बा दुख को केमिति आपण एराडिकेशन करेंगे आपण जीवन रू तार समाधान आपण ये वेदशास्त्र माध्यम बा रिटिन टेक्सचर जो गुड़ाक अच्छी पूर्वर आमर जो सैक्रेड बुक्स सब अच्छी
ଆମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେଥିରେ ସବୁ ସେ ପାଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋରଫାଦର ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ କେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ବା ଦୁଃଖର ସମାଧାନର ଉପାୟ କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖର ସମାଧାନର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖର ସମାଧାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଋଷି ମୁନି ଋଷି ଏବେ ଯେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି କେବଳ ବାବା କିଛି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧାନର ଉପାୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଇଦା ଏ କଳିଯୁଗର ବାବାମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ପଢ଼ିନଥିବେ ନିଜେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇନଥିବେ ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିକିରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସମାଧାନର ଉପାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଗୀତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନାଯାଇଛି ବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୀତାରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସଂସାରର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସଂସାରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ପାଉଛ ଗୀତା ପାଠ କର। ଗୀତାରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କିଛି ଲେଖିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କେମିତି ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବା ବା ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବା ତା'ର ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ନହେଲେ ଗୀତାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ତା'ର ଆମେ କିଛି ସଜେସନ୍ ନେବା ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60-70 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆମେ ସଜେସନ୍ ନେଇ ଦୁଃଖକୁ ଜୀବନରୁ ହଟେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କିଛି ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋ ଜୀବନର ଏତିକି ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ପକାଇଦେଲି ଯେ ଏହାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଏଇଆ ଦୁଃଖ ଆସେ କାହିଁକି ଆଉ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସାର ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତା ସଂସାରର ମାଲିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯିବେ। ସେ ଜଗତର ପିତା ଦୁଃଖ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଆ ଭିତରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପକ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।